Kurumka te lamsuko Swramgchati TV channel ang nori logi tomo kilu debor matini ni Kokborok Koktwma rokungka. Bobakra bil bikram kishur maniko debor mani fil sara chini asema shalno rogoi tifra haste gananga juda thayo bini asema shalno pala jogai tongma haina agutla agulini bortala amseyo tongma bobakra ni simalungo thagoi hasteni MP Revati Tripura bini simalungo thagai kumbogoi bono kolumung yaparka Bobakra bir bikram kishur manik debor mani fil sara noi chini asema shalno rogoi tifra haste gananga juda thairaga palai chakma agartora agulini bortala amse tongma bobakra ni simalungo thagoi hasteni sarkar Tripura MP Revati Tripura boni simalungo thagai kumbogoi kya Kokborok yagulo Koktwma rokno saka Bobakrani asema sarno rege haste gnangoi hapani bukhate joto habanor kholopja bo asema sarno borom rimani bisingtei aboni yagulo Koktwma sunjake posaka Bobakrani simalunga hapani bukhate jai khlaijakhan belaino kaham kokhnai aboni bakoino bo cabinet ni mantri no koika osimalungo pakka khlaitei berai klik thaisnam rinani bagoi Bobakra বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর নিয়ে আসাইমানি সাল তিনি পুরা ত্রিপুরা হাস্তিও ন পালন খাই জায়গায় দঙ্গ বিনি আসাইমানি সাল ন সরকারি উদ্যোগে এবং বেসরকারি উদ্যোগে তাকলাই অন্যান্য বিসিনি সেলাই তাই গোবাং খাই দঙ্গ একদিকে তো সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা খাইবানি বাকি সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু খাই সাধারণ যারা পাবলিক নাগরিক যত্ন যারা চিনি বোবাগ্রানা হামজাগো বরক তিনি পালন খাই তঙ্গ অন্যদিকে বেসরকারিভাবে বিভিন্ন চিনি দফানি উদ্যোগে সামাজিক সংস্থানি উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গা অন্তঙ্গ বোবাগ্রা চিনি ত্রিপুরাও যে 184 জন বোবাগ্রা শাসন খাই থাকা বরনি বিশিঙ্গ সব থেকে সাইমানো আধুনিক তাই চিনি হাস্তিনি বাকি সামুং তাঙ্গি থানাই বোবাগ্রা ব ত্রিপুরানো আধুনিক একটা হাস্তে সারামনা বাকি যেভাবে সামুং তাঙ্কা আবার রং থেকে বানিয়া থেকে শুরু খোলায় চিনি দফায় দফানো থানসা খোলায় তনানি বাকি এমনকি বিভিন্ন ধর্মন হাস্তেও যেভাবে সম্মান দিই ব বিনি আমল ব যত্ন নাওই চলাইনানি চেষ্টা খালাইকা আবো जों চিনি জীবনও जों सोलोंनानि মতো এবং আবনো মুইতনারগৈ जों ফাইনি সালরগবো जों আবনো রমই जों চলাইনানি দরকার তো কাজেই আং খুব মানে খুশি যে একটা সময়ও বোবাগ্রানি বিরুদ্ধে বা রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে সরকার না যেহেতু একটা বিরোধী প্রচার নিবাগী সামুংতাংমানি মহল তব করিখা চিনি সরকার কাতাল উংমানি পরে সরকার ছুটি ঘোষণা খালাইকা বিনি যে স্ট্যাচু থেকে শুরু খালাই বীরখুংনো যেভাবে বিনি মুংতই আবো বুহুনিখা আবো বিভিন্ন মহারাজানি সাথে সাথে চিনিব সম্মাননি ব্যাপার কাজেই তিনি নেওয়া সালন जों একেবারে কামি পর্যন্ত প্রত্যেক নগণ जों পালন খাইনানি দরকার এবং ব যে আদর্শ ব যে নীতি जोंनो खुलुका আবনো जों নিজের জীবন তুই সেইভাবে जों চলিনানি দরকার হামবাই সালাম কাছে শুনতে স্যার মানে गुबुननि सिमां दं माहायके पाकाराव सुनांबाय नाथां थाखो ताने जाबांके चिनि बुबाग्रानिके त माने बिसिवासो जों हायके तेनमतै बासेमा साना पारायजातन थांके मतै जाय खाजां गाबोन दं सरकारनि बुखालकरे फिउचाराव मतै रक पाकारावनि सिनामनि बगै चाइथिनो करे त आं पयला फायो आरो এর আগে টিভিরগা তনুগো প্রত্যেক বছর বিশেষ করে চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে আর রগ যে প্রোগ্রাম রঙ্গ আর নাইও আং তিনি নুকমানি পরে খুবই নম সরকারিভাবে তো উচিত ন বেসরকারিভাবে বসেন যদি উদ্যোগ না খাইকে আব সরকারি বেসরকারি দুইটা উদ্যোগে ন জায়গাও जों কাহাম একটা जों জায়গানো সাজুগুই খুম বাগান ফানো তারপরে বিনি সিমালাংনা তাই কিসা ভাইকলাই নাইথকলাই মান এবং জায়গা যেভাবে গলাই তংখা আব হাইকে গলাই তংখাইকে আব উচিত গলাক বিসিও বাইসা जों ফাই খুমবক খাইকে আউগৈনো পাইগলাক কারণ বর্তমান সরকারি ছুটি ঘোষণার সাথে সাথে বিনি সম্মান মর্যাদা আবনো जों রমাইনারায়ণ দরকার সরকারিভাবে অবশ্যই রাজ্য সরকারনি যারা চিনি মন্ত্রিসভানি আদংডক বাই কক্সানাই সাথে সাথে আং অনুরোধ খাইনো মুজুঙ্গো
যে जों যত যারা जों রাজামালাবো সাজাগো পঞ্চত্রিপুরী जों ফানো মিলিয়ে খাইগে जों অনেক কিছু খাই মানে কাজেই আমাহাই উদ্যোগ না খাইগে জানাই এবং আজাগো আঙ্গো তঙ্গো যদি আনি কোনো যোগাযোগনি দরকার ইনকে আং আবার চেষ্টা খাইনাই এবং যা মানমানে আং যোগাযোগ আরে সরকারও খাইয়াদে স্যার সরকারও কেমন সাফাই খাইনাই সরকার তো এবং আং সেমলিয়া কারণ যারা ক্যাবিনেট তঙ্গো আং তো সরকারি যদিও পার্ট কিন্তু যারা ডিসিশন নয় বরং তো ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রি ডিসিশন নাও তো ঠিক ন তাকলাই যেভাবে একটা সুরক্ষা সরকারি উদ্যোগে নিশ্চয়ই ও জায়গা উন্নয়ন দরকার সরকারিভাবে কারণ অরণ্য আসল বিদেশি মানলাম তো আংখা খেয়েও আমার চিনি বিভিন্ন মিডিয়ার অনেক একটা ভূমিকা পায় যে অ ব্যাপার তুই কাহাম খেলাই তিসাই রমনানি তাই চিনি বড় সচেতন সাথে সাথে সরকার নবজং চিনি তামো দিমান আবো তিসাই রমনা কক থাচা খোঁচা তাই ক্লাইও তামুনি হুনমারে খরাক সারা চাচিপ্রে ও হানো পুসিরাঙ্কা বোবাগারা রক আবনি বিসঙ্গ যতনি স্লাই তীব্রা হাসিনে বগে কাহা ওয়ানচকে কাহাম সামুং তাংলানে উঙ্কা বোবাগারা বীর বিক্রম কিশোর মানিক দেব বর্মা তাবো বনি আচাইমা সার থৈমা সার পালাই জাগো হুনফানো ফিয়া আগরতলা বীরকুং বিখ্যাতে থাই রকনম বনি মুম্বাইনে রিজাগো হুনফানো ফিয়া বনকে বরম রেজাগই তঙ্গ হুনকে তামো অঙ্গই বনি সীমারুনকে হাইকে সাপ সিত্রা মিত্রা খাইতনি যা বরণ গতখ্লাই তিনি বুবাগ্রা আসাইমা সার नै লাই थानाय सार किजा सिगां আগরতলা एएमसीनि बुखाक्ति তিনি বুবাগ্রানে আসাইমা সার नै লাই थानाय सार किजा सिगां আগরতলা एएमसीनि बुखाक्ति किसा मेसे साफ सुथरा खाइ रिजाखा जे बररक त्रिपुरा हासिनि बागै काहाम सामुं ख्लाइरानि अबरनि मुंगैके पाकानि अबरनि मांथंनके एबा सिमारं रकनके नाथाथ कै पाकारक स्नामबैदिबो फिया जे बर त्रिपुरा हासिनि बागै काहा वानचुगै अबरनि सिमारंके जायखाइ रिजाग्या आबनि बागैनो महाराजा बीर बिक्रम वाइफाइ सिजातिनि खरसा बखुक साका बोबागान सिमारं हाइके साकना एखे तने जगो साफ सुथरा खाइ तने जायगा खनै आबनि बागैनो बकयके हासिनि लखरंना बोबागाननि सिमारं जायखाइ तनेनि बागै आं कक्साना मुचुंगो जे जों काइसे सोसाइटिनि होइते चिन सोसाइटिनि मुंखा महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार सोसाइटि 3 नम्बर रेस्टुरेंट माने 2004 आफुन होइतेनो जों बोबाग्रानि आजाइमा सालनो प्रत्येक बसरनो पाले हेलेयो चिकन खाइ पाले हायो आगिव बाट अबन पर होइते जों जदुर सम्भव चिनि जदुर याक आगु मानो जों चेसा खाइनो कतर खाइ खलाइगनि हायो गे थानाय बसरगो बोबाग्रा संनो जों मानखा तो ताकलाय माया ताकलाय कोरोनानि हामिया दंनि बागै तो बेले मिस खायो अ दिन दगो बंनो गे जाय होक फाइने दिन दगो काहाम चलिखां गे खाखायो मानानो तेसा बोबाग्रा संनो तो बुबाग्रानि अ आजाइमा सालो ताकलाय जुदा खाइ पालायले माने बिसिंतै जों दिनै सिमलांगो फाइ सबाय क्याबिनि गे फाइ माने अरो बेलाय कष्ट नांखा तामनि माले आसक दिननि फाइ जायगा अरो केबो परिष्कार खाइ जायगा दिनै सालसा परिष्कार खाइमाबा इंया बुबाग्रा खाचिनि मुकुमुचिनि लाइबुमा बनो जों प्रत्येकबार मुथु खाइना नांनाय प्रत्येकबार बनो जों बसकांवा तलांना नांनाय हायके बाहायके बुसायमानाय बिनि आजाइमा सालवासे पालेखांखै नंगो इंया आमबाय बसकांनि इ गतेबो सिमलां दंबाय पुरा बलं अंजा ककाक मकाक আর বুবাগ্রানি অজে সিমলাং অরা ছোট সাইটে পিলার সিমসে কাইজাতে কোনো কাইজা গরৈ দ ব আসব জিনি যে ফিউচারনি বাগে ওয়ান সুগুই সাইকলাং মানে বিনি অসিমলাং পর্যন্ত কেব তাসু জরা না সরকার হইতে না লোকাল কেব মথা হইতে পাকা খলাই জায়গা কেব খলাই দিয়া বুচিনি বাগে আসল ফিউচার ওয়ান সুকলাং থামানে এটলিস্ট আমসু তো খলাই মানো না কেব খলাই তু খলাইয়া তু जों महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार सोसाइटि सब समय आगुबै दङ आरो अबनो चाइ दंनाय जे फाइनाल बिसुआ जाते बुबाग्रानि अ जे चेहरा तिनि नकमाने अब जाते तंयाथु आरो अ सामुंगा खाइना बागे चिन लगी जतजन फाइनाल आगु फाइनाल जों जतनो वेलकाम खायो फाइदि जोंबाय बाक्सा खाइ बुबाग्रानि अ चेहरानो जों पालटकनाय आरो तामनि बागे जों तिनि अ सिमलांनो परिष्कार खाइना थांमाने एएमसी नि थाने जों पारमिसन नावै अबनो परिष्कार खाइना नां बकिचिन बागे चिन दफन बागे सिम खाइ थाङो बुनि दफन बागे बखाइ थाङा जत्त एचेपमेन्ट जत्त दफन नाय दङ ना गेतामनि बागे तिनि जों आमो हायगे एमसी ओ थाङो पारमिसन नाय परिष्कार खाइना नां अर जे मन्त्रि मिनिस्टार तंगाय बरं नुगिया अब जे बलं ओंगै दङ सालसा हुइतो खाइना बागे सिम दा अजागानो खिगलाय दङ जा अबनो जुदि सोनामै नायथो काय बसकां साइड दिगे जुदि परिबेश का हमकाय दङ थांगा अब कायसे टुरिजम प्लेस ओंगै मानो
Ngi maya da ngi mano tamni bagai Delhi ni Tajmahal ke buthangi berai chini abo chikonsa raijo chini bubagra jotor chini bagai kalang thangka jotono saimana nango chini bukung barong ni bagai chini alada dofa handi joto dofa ni bagai tam samkhai kalang thangka bo jotono saimana nango buini raijo bai baksa jate cheng yakung bai yakung jate সমান kai himai chali thangmanan bagai bo emon emon samkhai tana jemon airport khlai kalang thangmani কত বছরনি পরে তিনি বুবাগ্রানি মুংমানো আবো তে বছরকা উংনা নাংমানি আর जों মহারাজা বীরবিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় চেষ্টা খাই থাকা আবন পরে প্রত্যেক বছর जों যদুর মানো চিনি সোসাইটি নি হইতে কাইসা ক্যালেন্ডার বুবাগ্রানি ফুটোর ওই जों যত জাগানো বাগৈ দङ যত পারানো বাগৈ দङ থানায় বেশি বাই ও বেশি প্রায় মিলুই প্রায় ও যে চিকন সাসা কাইসা ফুটো দङ শুধু আজাগা বুবাগ্রানি ফুটো চিমি যাতে বই ফ্রেম খাইয়ে দনে মানথু বুবাগ্রানি আজেমা শাল বুবাগ্রানি থৈমানি শাল যতনো সৈজাক দङ আর আবো তাবু সুজরা 10 হইতে 15,000 বাগজাক দङ जों এমন জায়গাবো দङ যে জায়গা বুবাগ্রা সাবো তামো কোনো সাইমিয়া আবো কি উচিত সাইমানা নাও যেহেতু বো চিনি সময় চিনি বুবাগ্রা চিনি বুফা দংমানি তিনি তাঙ্গে বনো পকথানা নাং ফাইদি আমবাগে যতনো কই মঙ্গানি তিনি সালচায়া সব সময় जों বুবাগ্রানো মুজু খাইনাই থিয়া जों বুবাগ্রানো মুজু খাইনাই আগোগাই ফেলাইদি ফাইনাই বছরাव जों অ চেহারানো চেঞ্জ খাইলাইনাই আবনো সাউই যতনো হামবাই ননো নুনকা Sülük makaram kına Ahalom kavşadine Ahalom kavşadine Ahalom kavşadine Ahalom kavşadine Ahalom kavşadine তিনি আগস্ট তালনি চিচুকু সালমারি স্রাং সাল ববাগ্রা বীরবিক্রম কিশোর মানিক দেবরমানি ফিল সারা চিনি আশেমা সাল হাস্তি মারি ওইন পালে জগৈ দङ তিনি অগস্তানি চিচুকু সালমারি স্রাং সাল ববাগ্রা বীরবিক্রম কিশোর মানিক দেবরমানি ফিল সারা চিনি আশেমা সাল হাস্তি মারি ওই পালে জগৈ দङ আবা হাইকেনা মানদাই খরাং কমিউনিটি খতর TNEN ni bakhaktei palai jakha bubagara biripikan kishor manik debormani asima sal aro manjaka TNEN ni kashko gita deborma ol mantri enchi deborma IPF ni AGS mongol deborma na khobei kubundo aro merit award yaphar jakha tiprasha rungsunai rongna ol mantri enchi debormani yaktei abno kare chuba jakha BPL nu khungni rungsrungi tongnai khorok burui rungsrungai rongno TNEN ni bakhaktei Koktwma ফাইসে টাকার জল আমজয়েব IPF ni bakhaktei bubagara ni asema shal palai jakha manjaka IPF ni adongjong sindokone jomatiya logi tongo amjani IPF ni adong budiram deburma tei bokol deburma akosong বিশেষ খামাইরো যিনি মিডিয়া বন্ধু রকম তামনি বাকি মালে তিনি যিনি বেলা কেন খাকসাংমানি দি দংমানি দি অদিন নরক জংবাই দংমানি বাকি जों যত সাইমানো যিনি মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক ব 1960 তিনি নাই সাল অর্থাৎ 19 অগস্ট বিনা সাইমানি সাল এই সাল নো তাকলাই নকইলা যিনি স্টেট গভর্নমেন্ট সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা খালাইয়া जों এই সালনো ছুটি SS ছুটি হিসাবে মাनै जों বেলা কেন খাতং তকলাইজা तामनि बागै माले जों आं on behalf of TNEN गकसाइ दङ जों TNEN उ सालनो छुट्टी मानानि बागै बा छुट्टी डिक्लेरेशन रनानि बागै जों कयेकबार जोंनि हास्ते हाबांरावनो जों मेमोरेन्डाम होखा बरक কক বরজাক जों बरक যখন फेस टू फेस কক সালাইब्रो बरक কক বরজাক যে ঠিক আছে অবশ্য নাই নাই गुबुन बरक কক नारखा এবং দিন जों SS ছুটি হিসাবে মাংখা तामनि बागै हिमालय चीनी महाराजा বীরবিক্রম কিশোর মানিক ত্রিপুরানি 184 नम्बर राजा
bini amolo सबसे चिन त्रिपुरा बेलाय खेनो गॉर्जियस बेलाय खेनो नायथाव बेलाय खेनो जों साका गा राजारनि बिसिङो जतनिसलाय मानि जांनाय बरम रजाकनाय ओया खाबा जतनिसलाय सामुं तांनाय गोरों अबाहाय चिनि महाराज तामनि बागै हिमालय बनो मानि बागै बेलाय खेनो खातंग लायजाक तंथु लायजाक ओंखाय आबनो कारि टेकासे क कर माक परजासिनाय आबो ओंखाय चिनि जेमन एयारपोर्ट तो पुरा बिनि नक्शा बिनि डिजाइन खालाय बसना मानि ओंखाय निर्महल बिनि डिजाइन बेसनाम जापानि आबरंनि बागै एक्चुअली बिनि अबदान सारा त्रिपुराव माने चिनि त्रिपुरा हासो बेलाय खेनो गोबांखौ राजारनि बिसिङो आबन बागै सलमान मन बागै जों बेलाय खेनो खाफु लायजाक गे जों तिनो जगा मानदाय खरां कम्युनिटी हलो जों सेंट्रल टीएनए ते मानदाय डिविजन टीएनए आङो जों तिनो र कुथुम लायखा गे अ जगा चिनि प्रोग्राम सिडलंनि बिसिङो दङ चिनि अलरेडी चिनि बिसिङो फाइसो बयगा पार्टी आईपीएफ तिनि जीएस सार मंगल देबबर्मा चिनि बिसिङो फाइसो बयगा सार देरेन्द्र देबबर्मा के अ जगानि चिनि लोकल एमएलए तेबो फाइनानि कक दङ चिनि एनसी सार bo phage chung jothare chini kek rogranai haipano tabu bo phage gusagang chung kise chin program changkhibnai angkai o jaga program schedule ni bisingo tongo u mandai amchayo je student of first division ebong second division manai metric tech 12 final o aborongno bahino kise chung ora award lainani wansuk laijak gabon bage actually belakan khatung khaja tongthlai je chung jotono hambai maya paro on behalf of TNA haste hapang nobo hambai dei হাসতেও যে তংনাই তো জনগণ ইয়াবা লোকরক নাং বেলেকান হামবায়া প্রতিনি ইনশাআল্লাহ হাই সেন্ট্রাল কমিটি দিনা টিএনএ নিয়ে বনমন সারা সি দেববর্মা বনব অকথার মানিজা nên cái lấy cái sao na ông ta cái nó sẽ ông anh đi có đâu cũng giống cái này nó nên nó to nào Belai no lachima singsa pati mungnu zakha telemura amsayo telemura BJP mondol habanako palai jakha bubakra Bikrom Kishor Maniko Debormani fil sara jini azema shal phiaba mangliwo sabono khuloboi azema shalo borom rioi tongkha nokhe hani lokro kumang sanai Beleno lasima singsa pati munuksa kha telemura amsayo telemura BJP mondol habanoko palai jakha bubakra Bikrom Kishor Maniko Debormani fil sara jini azema shal phia sabne mangpiliwo sabno khulumoi asema shalo borom ruwi tongnakhya nukha hingke hani lukurok kemang janai amchani emela je kolani rai bubagra Bikrom Kishor Maniko Debormani asema shalo bubagra Birchandra Maniko Deborma bahadurni mangpiliwo she khumbogoi asema shal palai tongshibo bobai baksa telemura 28 number bidan sabha amchani kubun adong robo haino khumbogla ye mangpiliwo borom rai phunugi tongnakhya abo he bolai nungtoi baithangni Facebook o post bukhai lekha emela je tai amchai nino nondopal mungi khoroksa share khlaima nukha hangke hane lukorok warma karoi kemangsa sa tonga shiutabok nai bidi borok bahai ke bubagra Bikrom Kishor Maniko ne asema shalo bubagra Birchandra Maniko Deborma bahadune mangpiliwo khumbok lakha nai bidi Tipra hani laibuma tipra sabubagra laibuma busuk jorate thingrung bodolok sawiman abuni kaise sitra yakumun zakha telemuran mondol habanokni adongroni thaniwo bobubagrane asema shalo lengnama sakla jakha sabne mangpiliwo sabno khumbogu tongkha abuni mungsa rungmari kri nuzakha abahe samung nugoi tipra hane bubagra te laibumano hanang pinang khlaima klayo hone shalai tongkha hasdene wansukunuk lukuro khajani okra chakra takhu khu
Thayung Hanok Song Swramgchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna masana kereng koklok koktang sana kereng omohai cherai roknoti tamung keboni cherai rusapna masana koklok koktang sana kereng tongke Swramgchati TV channel by mangjuna bagai Kokborok sung cherai roknoti panda klainai chini nikuma advisor somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91381230569 एबा 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagai Kokborok. Jerong instructs khane bagai banaja boro thangnai sabna thane thanglai sabro singe kahamo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham koktwma te kaham septongo nini ani samba nok ari mono nogo tongtoi haban nogo tongtoi eba jepro pana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadoi abo kaisa haba mai boshiu na insurance company orojo to malku eba car motorcycle shakdo eba health personal accident fire accident umaromo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa a new India Insurance Company Limited a co-op of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shubari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510/82580375592 email number deborma9antara@gmail.com Jerung nangkuman insurance tabu kerja rok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tang mehanba bufro tam ropa duri thang ke bosirigya hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi Kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni jamung mui sungthani berma sampurno nango Omohai kothok berma tabuk norok jawai manano Agoli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaisa baino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tipra sopai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rokni bagai Hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai Omohai berma kaham snamoi tonggo Peket tei langgi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham Chana ni bagai Tini Shibino Kerengshidi Chini Koktwma number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklom koktang Koktwma busha scenario ni bagai kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swramgchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya ro tongo morni bagino Swramgchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaioi
Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei hatibo waisa khalai juda juda koklo koktang Koktwma busa siri rok ni shimuro no thumui pori boi shawai khorang bai awai khalai jangnai Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei Haini bai jero koklop koktang Koktwma busa rok no Swramgchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busa pori mung patani bisingtei awai khlanya musung jago borok Swramgchati Koktwma channel ni koktub eba WhatsApp number bai kerengei mano jerok shimung honai borok borongni shimungni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno janai tamni hanba abo Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnaраjangnai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa pormung pandago jerok simung hornai boroni bagi Swramgchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karei bisi bo waisa Kokborok Kokrubai bulai kari jangnai Swramgchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro shimur honai rong shimur sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrubai hamjangnai khurubai kereng sikreng ro norok lerewi dakti dakti khlaino Swramgchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktub number bai kerengei norok shimur hori mankha Paithago Kokborok Kokrubai hayune kuchu khamplayo asuthe manthunu hnei jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai Rosak bong musamoni bisingtei riang hodani lukurok bubakra bir Bikram Kishor Maniko debormani fil sara chini asema salno palai lekha Rusamung samungni bisingtei riang hodani lukura bubagra bir Bikram Kishor Maniko debormani fil sara chini asema sal palai lekha Dini hai Augustalni chichuku salmaribo Tripura hanar kutam ke snamnai bubagra bir Bikram Kishor Maniko deborma o haingo asaikha Thane sallogo bubagrani asema sal bufuro hani lukurok saimanai kerei pia Tripura hastebo BJP apepti habang phaimani yaglo 2018 bisini simi bubagra bir Bikram Kishor Maniko debormani asema salno lelama sal sakle jakha tei tabuk haste mari wono bubagrani asema sal tongthumuni bisingtei palajagi tongo bubagra podri Kishor Maniko debormani koksa mona yasagino hazara kaimini tong kusong tongnai riang hodani lukurok bubagra bir Bikram Kishor Maniko ni asema salno rugi chikon char samung panda khalekya aro manjaka hodani kasko kirpa joy riang bini nokhlawono bubagrani mangpiliwo khumboglai rsabai musalai asima sal palalekya kongna thani hodani kasko shaka bubagrani kokosar mambaino borok tongthumuni bisingtei bubagra bir Bikram Kishor Maniko debormani asima sal palalekya তিনি স্বর্গ মহারাজ bir Bikram Kishor Maniko badur Basaima salmo khombok thani tin sing prai khata ni hi sabio ba sing besile bang ne ja emne kur thamrao kalai janai sing tini tongthomo sa khama tung kau kha bose tini bir Bikram Kishor Maharaj যখন রাজত্ব খেপো তিনি ত্রিপুরানি সমস্ত রিয়াং জাতিরাवनो ব্রু জাতিরাवनो দুই দুলবে थामो आबोनो जोंबोनो जे बुङासाइमो सारनो जों याsak सावबे माला लायो बरबो गाव साथायख्लायो जिनि ब्रु नि रियां ब्रु बुथनि उए जों जे रायकासको परिषद उमनि सियो आइनि मुंखाथ कृपा जे रियां बिसा मुंखा मुंगलफा आइनि उपाधि सिंखेबो कासको Ambawa tini jotono makawa mukhe bosi Gangajai Bahadur, Metharai Bahadur, Satarai Chaudhary, Bhagirath Chaudhary,
브라운의 아만시요 지니 설검 하나스 두마사라고 탕웨 쿠버리웨 모두 살로나 지니 মহারাজ 비니 জন্মদিন কেপু어 বগিরা চুদ্রিনা 쿠버리 ওবেব্রা দল ফাইম 125 জনা অতিথি ফাইলে요 যে অতিথি ফাইফোন তিনি মহারাজ রিয়াংরাউনা সর্দা চংরিহা কাসকৌরাই পরিষদ 27 জনা উপাধিক ইয়া তিনি মহারাজ সাখৈনাবন রাও ব উপাধি নতুই ন নিনি ব্রু জাতি রাউনা তুই দুলবে ইয়া প্রিথা ছেলাইবে কব আহি লাই তুংদি ইয়া সানামনে অর্থ বাইন তিনি রাজা ন বেরাকে খাবাই जोंजे रियां जाति राव तिनि तंनाय राव खाक तांवे मा तंम तंथम साल हिए आं कासगावने हा वाइसुक मालावो बरो तिनि ब महाराष्ट्र आसाम सालनै आसाम पारां खानो तिनि सं सं मालायो बदेखा कासगाव राय परिसन हिए तुंथियो हाजरा हि उपाधि तंगो ब पारानो हाजरा पारा ब बुक्ते कासगाव सांथियो बरो जे हाजरा सावे बरो पारा खानावे ताऊ पर्यंत श्री तिनी बुंग न जों सिखमो या बरोनो जों हाजरा पारनो ता जोंराबो दंजाबे तिनी दुख कष्ट खेबे तांसा लायबे मा दङो तिनी आइनि को साइनि सुमुखो ब तिनी मिडिया ताखुरावनो फ खाकसामा मारियो आसु ब्लं पर्वत खसालमाबो फाइबे जोंबे मालायबे जों गाव सामनो सारासिनि ब्रुरावनो फुलुकनायबा हियेनो प्रथम सांबादिक मिडिया फाइनेनो खाकसांमा मारि सवो तेरे आइनि ब्रु जनो जातिराव न तिनि जे चिनि जे जोग जोग चिनि जे समाजपति रावनि जे जों जे त बर्तमान बीजेपी बा आईपीएफ टी सरकार फाइमनो जों सरकारनो अनुरोध खेवो चिनि जे 184 राजत्व लाइबमानि इतिहासनि बयव दङ आबरनि जोंला दिनै ताव सासायो हिंदे दिनैनि बुतै दिनैनि सामाने जों ब्रनि जे 184 नि जे मांप्लि बा सामप्रि जों नुया आबना जारा जे दिनै ताव बर्तमान सरकार दंनाय रावनो ब्रनि सिमां नों हयते बा जे सहर वफनो ब्रनि मुक्ति न सुनो तो हिसाबै फुनो हासिंके दिनै ताहा दिनै खाकसां म फाइना हि ब्रनो फ सरकार न फ माने कइयाव ब्रनो Pachago hasi hapangna hazara kami tong kusong lukurokor kusarkha khorok sara char chibri babagrane shimalang na tuwe kaina ungthon shimalang tei mangthong snamel birai khiri samane ungthon hunibo koimung narkha hasi hapangna
বীর বিক্রম কিশোর মানিক বীর বিক্রম কিশোর মানিক বীর বিক্রম কিশোর মানিক বিশ্রামগঞ্জ বোখা হাস্তেনি তারাপদ কামি বাই গুলিলাই কামি লাमा साल कोदमा रमै लामा जुंजालो क्लाइजाक माबाय कामिनि लुकुरक ताबुक थांफाय क्लाइनेबो बेलाइनो टेक्टो क्लाइजा लुकुरक नरो अ मांगफिरिनो नगै मानखना अ लामा बररक सिमजाकनाय लामा दे हायंगै दंसि अ लामानि मांगफिरि उंखा বিশ্রামগঞ্জ বোखा हास्तेनि तारपद बाय गुलिलाई कामी o kamani boro hatio mungsa mani trongna hingke haya hingke ba hatio mungsa mani mikiteng thaikiteng trongna hingke trongoi maya lama hamyani bagoi abono kore kammeke ba sak chaya sak hamya ungko hingke ba makhonro thangtaya phaitoyani bagoi sak hamnog rogo tlangoi maya o lamani bagoi o lamani bagoi kami amchani neta hunjane rangbo sapru simi sajago jai khlai ri jagana hanai phia sal kodukma lai thangmani jagolobo tabukfano o lama ni mangpri omhaino tongkho jaijarok kokak mukak lamarok derajak lama ni jungjano toi o kamni khorsa takho koktwma gno saka tamkha lalo de promo ke o kami amnake bumung khatamo kami ni kami bungka gulirai ps singkang ke bisram monjong khobjago na acha ko bridge rock singje nung phaikya tini phainai o bridge moti kabang man borok laisu he da yang motonya bazar khampa thalayo gari gura rok motin phayo na enke mo busuk puila Swramgchati pro mo tai repairing te khajaka puila je sraman amukuno repairing tiping khalje ko je sramani asno ko mo bo sarkar ni jorao Swramgchati ni mo ama sipem saka tongka khaijamon busuk bo sorok khana emne down 15-20 বছর ka khata na tabuksa kono mo ko bridge rong no tei nai kono tra salakya ko patin borok hai ke kono sarkar ni borok phaite nai phikya amda sarkar ni borok to phaina himan nuya kho hange kisa patin jege ne ta hi tonai rok borok sawo engnai akok simi sawo engnai heni sim sawo ta na engnai simi sawo ta khe engya kho ta jor tei kono na phimo nuya kho kono phai khama nuya ta mo go belai khe go মানে হিলিক রক তুই গাড়ি রক বব তুই ব গাড়ি রক অঙ্ক বুফুরন সিমিন খামো মহাইতে বা হামিয়াতা hamya katung ma to dubi tong khon ma balogoi plus oyang tei auto to layo yogyam martian bo layo katap khe to hamya bising te hamya thaga tap kha laina phono risk ngi thanga ta na ko wasi to yang hamya tamya yang side ni ba ang side ni rugi bispani tongo gobar to rugi ti to khona kosa tong le gair hai me angke habmaya lason bagan ta nge tabok ko ok kamirong ni bising te dara nono koimo norok tam san da sarkar no bo tam dabi khai o bridge rong atoi ne jati khalani ko bridge jotono himanango jatoi yang tei sarkar ni joton domso thanai tong ha thanai tong yang tei ma salai shuo ko moni bagan ni dati kala tari khle khai ke dala ke sanai jana sarkar no ko ke kono tai kok kesar mung tra to nin bising te taya parar no bising te kesamai no amtoi no tari tadi sanai sarkar no ko jo ke dare ni boys ke bising ka ani 33 kana hambaya ka Bobagra Bil Bikram Kishor Maniko Debor Mani Phil Sarajini Ashema Shalo Ruksawai Bijondra Nogor Chandra Mohan Parani Khoroksa Khora Komba Jeraino Shanti Bajar Tibra Mothani Bukakri Ngoi Chubachu Klaika Ti Bobagra ni Ashema Shalo Palaika Shanti Bajar Tibra Mothani Secretary Shaka Faini Shalabo Gri Lukorono Debo Chubachu Klainai Nai তো আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যজির 112তম বার্থডে। তো ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের প্রোগ্রামটা হওয়ার কথা ছিল হজেগিরি ডান্স একাডেমি হলে। তো কিছু কারণবশত আজকে আমরা এখানে অনুষ্ঠানটা করার জন্য বাধ্য হয়েছি। তো আজকে যেহেতু মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যজির 112তম বার্থডে, তো উনার সম্বন্ধে বলাটা মানে যত বলবো তত কম হবে, কারণ উনি শুধু
ত্রিপুরা রাজ্যের বা দেশের কোনো ছোট মানে মানে সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। উনি মানে পৃথিবীতে বা দেশ দেশান্তরে একজন খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া ওনার জন্মগ্রহণ হয়েছিল 1908 সালে। তো উনি খুব কম বয়সে মারা গিয়েছিলেন, 39 বছর বয়সে 1947 সালে। তো ওনার রাজত্বকালে 39 বছর বয়সে ত্রিপুরার যেসব উন্নতি করেছেন তা সকলেরই জানা আছে। তো আপনারা সকল জানেন যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বিশ্বকবি নামে পরিচিত, উনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যজির শাসনকালে অনেকবারই আমাদের ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। এবং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য অনেকবার কি বলে শান্তিনিকেতন, যেটা মানে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিনিকেতন, অনেকবার মহারাজা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে গিয়ে দেখাশোনা করেছেন। তাছাড়া ওনার অবদান মানে আমাদের যে ত্রিপুরাসাদের জন্য ওনার অবদান অনেক ছিল, কারণ উনি 1940 সালে যে আমাদের এখন যে এডিসি, প্রথমে সেটা এডিসি তো ছিল না, মহারাজার কালে তিনি 1940 সালে ল্যান্ডটাকে রিজার্ভ করেছিলেন, ল্যান্ডটাকে রিজার্ভেশন করে রেখেছিলেন। পরে যেটা আমাদের টিটিআইডিসি, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হিসেবে আমরা এখন চিনি। এটা প্রথমে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য প্রথমে 1940 সালে সেটা কি বলে ল্যান্ডটাকে রিজার্ভ করে রেখেছিল, যেটা এডিসি এরিয়া। পরে এটাকে মানে টিটিআইডিসি, মানে এখন যে আমরা এডিসি বলে জানি। তো ওনার সম্বন্ধে বলবো কি, উনি তো একজন মানে শুধু মানে কি বলবো জনদরদি একজন রাজা ছিলেন। নগৈ বনত সাও যে বনে পান্ডাও চেয়ার বা হিনজাকনাই আবনা কাইসা পাইরিনে চিন্তিপ্রা মথানাও जों साप्ता कासे बा 10 दिन बिसि उना आबो काइसा चंतु बेरिखने कारण चिनि अर गभर्नमेन्ट कुन फान्त्रि इनखने चिनि सान्त्रि बा जातिफ्रा मथा ओइ ब आबो याकुंगो म हाइगे हाबो माक्लोबो हियाते आबो हाबो माक्लोबो हिमते बिनि बोसाबो जतन काकपाइखा सुखापि सुसा कारण ब बुखिना बनाओ सुकेना बनाओ माइजाना बनाओ अमाइके बोसुबो कोनो कारण बनो चेयर बे हिनजाकने पर्यन्त तिनि गभर्नमेन्ट दिया म बना बेलाय के वानाका अन चिनि सान्त्रि बा जातिफ्रा मथा ओइ चिनि अबन काइसा चं पाइरिने kaisa emergency meeting achogi bone pislai chung kam ke khanne babu bonsuklai tene hotha do phaibo ba chung ba ke tongmo to sia dini misal ga su osubida tongba to khupor mai jaya tini chung maharaj বিবেক কিশোর মানিক বাহাদুর চিনি বোবাগ্রামে আছে কলে মনে সিংহে তো খবর মাই তিনি বলছে অমহাই সিচুয়েশন তো মনে তো নাই মানে সিংহ চিনি আসুক শিখা খবর বড় চিনি যে যেটা মতনে ইউব্রা বনে যে তো মুচা মনে নাই বুকা খামনে বিসমিতই তিনি হঠাৎকে রাংতে সামনে বসিতে তিনি 2200 টাকা তিনি বছরাই নেবাগৈ খবর না আশীর্বাদ ফোন অংখা ইনকে বড় সুবাচুর না ফোন অনসগি বনা রেখা असुविधा अस्पताल असुविधा चिउसुले असुविधा मुझे खलेमे yang ke bawah terus putus asa terus mana yang mana ate joratile mayale humaya mangka rajan thane chuba mukisa chale mangka jama mana bono maharaja na ba hele humaya bo ja chungmani bo sum macham chale ka abu sangka popor ka Kemana? Bukan kerja lah bro, tangkap apa? Apa boleh mantu apa? Nong baru kita ke rumah tunggu aku tunggu. Anggu, bukan sih lagi nanti kita lihat mana ni ke rumah semua dia tambah kerja pun kalau mana tu angka. Angka nong tanah mana nanggu matang lihat serba mana naik nak tunggu ke apa? Asal aku sih sangkau samu, regular tanggu. Koreba tu, hai masih ni kami masawo, masa kita kuna sabu koroi, murah kuna sabu koroi. Suruh din muzir kerja thay, asal. Tifra hasna katar sakmangni goran dinai bobagra bir bikram kishur manikoni fil chara jini asema shallo palaika IPFT YIPFT IWFT te atishani bukhani goi sapung division ni kolasra thalik tuisa holo Koknaroka Sajjan Ati Block ni BSC Chairman Kholadon Tripura. Hambai sini Haiman Zakhamani sini media na bela hamaya maraga. Ini sini Maharaja ni Laz Raja ni sang birthday palelaya.
इरोजे फाइ मनजाक जोंनि जत संगठननियाव IWFT आथिसा URIPFT IPFT TNE TUKSनि उद्योग बाय जत जों दिनैनि 19 तारिख 8 मार्च 2020 जों जत कासां कासां फायै इरो फायै मनजागै जों पालिलायमानि बाय जतनो हामबाय गासिबो माइ आफा सब दिन जुदि सम्मति जेनख्राय जों पालिबलाय सिनि ब्रक मा पालिबलाय आरो कसा जों सिहामो अनेक बोसोर जों पलक मुतिसा पलक जाफा होननाय मानो तफानो जोंनि बर्तमानाव ताबक सरकार पाल्टाय जांगनि बिसिंथिनो जोंनि बाद देनो सरकारि बागै साख्रि रोजागमानि बागैनो जों एखे जत जायगा पालिलाय दङ सुदु जोंनि साब्रुम डिभिजन मांगिया सारा त्रिपुरानो जतनो पालिलायो जों तागलाय जेता जोंनि ब्रक कम मानि कारण एकटा दङ जेता ताबुनि एकटा रुगि फैमानि बायनो सिटनि बायनो जों एकटा ससियेल मेन्टेनेन्स जों लारै जों खायमानि जों फायनाय बोसोरफोराव जों आरो गजाखाय जों फायनाय इ तागलाय बिसेबाय थागियामो जोंनि जुग जुग पालिजाय थानाय बिनि बागै जतनो आरो ह्या हामबाय मासिबाय माइ आफागै आनिखौनो बिदिनो माथो Kwai hangkoni tulasikor aldi blog ni bukhakni ngoi blog bo bubakra bid bikram kishor manikoni fil sara juni asema salno palajaka manjaka tulasikor aldi blog ni BAC chairman Pradeep Kumar Deparma tei video Nova Kumar Jomatia Pandava BAC chairman Pradeep Kumar Deparma chati musului bubakra no kolomungya pare bono boron rikha tei kamini lukurok bo manjaka Deparmano bo chini maharaja Bikram Maniko bopuro ajai 19 maharaja ajai mani salno chini celebration khainai chini 112 tomo chini Triprani maharaja ajai mani salno to palko bana pakaro Happy birthday to you Happy birthday, Maharaja, Maharaja. Happy birthday, Maharaja. Happy birthday. Dini hai sal 19 Agust. Bo Agust tolawo ajai. Bini bukani mungkai. Birendra Kishore. Saithama Bisingo. Mono prothom sorkari bhabe bọc thằng lại người nuôi cho nó lại asai mani palai mani palai mani wo program wo thai nai jadi BAC chairman Maharaja jadi শিক্ষা समाज गठन ते जों कथा थैतंनाय नि बाङै पारा पारागो तंगानि बाङै गोबां सामुगदा थाय थांखा अनेक जना अनेक रकम भाबे चिनि राजा महाराजा न बरनि सामुं तांनानि सामुंबो तांनो बैनिरो दिसाय रङै दिसा यागै kono omorogani अनेक चेष्टा नाजाक किन्तु जोंनि राजा महाराजा जों बाहायके दंथाय जों बाहायके जाथाय जों बाहायके आगरथाय जों बाहायके रोंलायथाय kono माना सामुदा रं आंनि बिसि लेखा फरा सोलोंनांगौ लेखा फरा फरायाखै जों आगब मैया हायनि बाङै लेखा फरा न जुरनि बाङै गोबां स्कुल क्लब थांखा रंजालाव थांखा आरो फैसा साफायब्ला শুধু ত্রিপুরাবাসীनि बाङैया बायरे गुबुन देशनि
थायो যারা आगोगानि मुसुनाय যারা वैज्ञानिक भावे आविष्कार खालायनो मुसुनाय परीक्षानि खालायनो मुसुनाय बर'नोबो जोंनि महाराजा राजा महाराजानो गोबांखौ साहाय्य खालायदों जोंनि जे जों सिमानि শুধু সগিয়া যিনি রাজা মহারাজারা যারা দেশ চালানোনি যে সিকিউরিটি বা পুলিশ প্রশাসন দंनायनोबो সময় সময় বরং এওয়ার্ড जागोन চ্যানেল তিনি 19/2020 তিনি সাল কাইসা ঐতিহাসিক দিন তিনি মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিক্য 112তম বিনি হ্যাপি বার্থডে আপনার নগৈ সারা ত্রিপুরা সরকারিভাবে তিনি ঘোষণা খাইজাতে গণ পালাইনা বাঙৈ প্লাস তিনি দিনের ছুটি যত হাস্তেনি ত্রিপুরা হানি স্কুল কলেজ অফিসর তিনি বন্ধ খাইজাখা আপনার নগৈ তিনি তুলসীগড় আর ডিপ্লক kaisa sini Maharaja Bikram Kishore Manikoni je birthday tui kaisa program kalaijaka tei borom bijanka tei happy birthday tei chungte salaika sate rok salaika ang aboni bisingo tini jotto hasteri Tripura rajyo sara all India tini hai dino je Maharaja Bikram Kishore Manikoni birthday no palan khaikona rono jotto na kambai সাবরুম ডিভিশনের শাকবাড়ি ত্রিপুরা মথনে যুবগাল বাবাই বোবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর মানিকগড়ে ফিল সারা চিনি আশেমা সালন পালাই লেখা বোবাগ্রানি আশেমা সালো কেংরা ওই তংথু সাথনে বিসুংতৈ জাতি মুসুংগৈ বোবাগ্রানো খলবুং ইয়াফারি বরমবি লেখা ত্রিপুরা মথনে সামং তারার আশেমা সালো পালাইমা পানো গামনি লুকুর খা কুকুরবাই মাজাখা বোবাগ্রা আশেমা সালতে ককনারখা ত্রিপুরা মথনে ডিসি সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা जगह ग्लोबल स्टेट प्रोग्राम खालाय खांसा आमदि खांसानि मतलब तामा जों बोरो सिनि नांनाय अथच जों दिनै बखबाय थांसा 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 तामा बोनोबो जों सिनि नांनाय जों केहाबाय केहा दिनै काथालाजिया केहा दिनै सिपिआइएम थाजाक कायसा दिनै बिजेपिओ थाजाक कायसा दिनै आइपिएफटिओ थाजाक कायसा दिनै आइएनपिटिओ कायसा दिनै बिजेपि जों दिनै नेशनल पार्टी बाय सिनि दिनै हानो मानजिया ता दैबुकसं जों दिनै हानो लाने हलाय एकमात्र रास्ता चिनी थांसा थांसानि माध्यमै जों चिनी हानो लामानाय जुदि चिनी हानो जों लानि थावा नालाय चिनी राजानि करमनो जों खानानि नांनाय जों चिनी राजानि करमनो जुदि खानाया नालाय चिनी राजा राजतन्त्रनि गणतन्त्र फायै चिनी बाय लड़ाई खाय फायो चिनी महाराजा बिक्रमनि बसक तिनी एडिसी एरियानो चिनी हानि बासारावनो